रेभेन्सा विश्वविद्यालय ओडिया विभाग पक्षर 2026 मसीहार पुस्तक चर्चा संपान कार्यक्रम अनुष्ठित कटकर रेभेन्सा विश्वविद्यालय ओडिया विभाग और ओडिया भाषा प्रतिष्ठान मिलित आनुकूल्य आयोजित पुस्तक संपान बिना 2026 रेभेन्सा विश्वविद्यालय ओडिया विभाग 14 नंबर श्रेणी कक्षरे अनुष्ठित हो जाइछि। एही कार्यक्रम में गीताविधान और शब्दतत्वबोध दुईटी पुस्तक उपरे अतिथि मानक द्वारा आलोचना करा जायथिला। प्रारंभ में अतिथि मानू मंच को आमंत्रण करथिले ओडिया अध्यापक श्रीयुक्त त्रिलोचन जेना। स्वागत भाषण और अतिथि परिचय प्रदान करथिले ओडिया विभाग मुख्य श्रीमती विजयलक्ष्मी दास। उद्घाटनी अभिभाषण प्रदान करथिले उद्घाटक रेभेन्सा विश्वविद्यालय शिक्षक परिषदर अध्यक्ष प्रोफेसर धर्मव्रत महापात्र। संपान सूचना प्रदान करथिले ओडिया भाषा प्रतिष्ठानर स्वतंत्र अधिकारी सिद्धार्थ शंकर पाढ़ी। मुख्य अतिथि रेभेन्सा विश्वविद्यालयर प्राक्तन प्रोफेसर बाबाजी चरण पट्टनायक। आलोचक भाव शब्दतत्वबोध उपरे आलोचना करथिले ओडिया भाषा प्रतिष्ठानर प्राक्तन निर्देशक प्रोफेसर कैलाश चंद्र टिकायतराय और गीताविधान उपरे आलोचना करथिले प्रोफेसर कंबुपाणी सामंत। एही कार्यक्रम में ज्ञानी देवाशीष मिश्र, संघमित्रा बेहेरा, आशीष साहू और अन्य माने संयोग करी कार्यक्रम को सफल करथिबा बेले उपदेष्टा रजकुमार नायक धन्यवाद अर्पण करथिले। कटकरू दामोदर बेउराकन रिपोर्ट। मो ना बाबाचरण पट्टनायक। मुझे ओडिया भाषा प्रतिष्ठान और स्नातकोत्तर ओडिया विभाग रेभेन्सा विश्वविद्यालय उभयर मिलित आनुकूल्य गोटे आलोचना चक्र अनुष्ठित होता। से आलोचना चक्रटी दुईटी पुस्तक समीक्षा पर उद्दिष्ट थिला। गोटे है उपेन्द्र भंजकर गीताविधान, आउ गोटे बही थिला आमर शब्द तत्वबोध अभिधान एवं यार रचयिता होती गोपीनाथ नंद शर्मा। तेणु उपेन्द्र भंजकर गीताविधान संपर्क में चर्चा करुले आमर कंबुपाणी सामंत, जी कि जड़े भंज साहित्य संपर्क में गवेषणा कर व्यक्ति। आउ शब्द तत्वबोध अभिधान संपर्क में चर्चा करते भाषाविद आमर कैलाश चंद्र टिकायतराय। ये सभारे उपस्थित थिले भाषा प्रतिष्ठान जी वर्तमान मुख्य कर्ता श्रीजुक्त पाढ़ी एवं ये सभारे अध्यक्षता करुले विभाग मुख्य विजयलक्ष्मी दास एवं मंचर उपस्थित थिले ये विभाग अन्यतम अध्यापक राजा नायक एवं छात्र छात्री मान उपस्थित ये बही दुईटी विपुल भाव में चर्चा करा उभय निज निजर प्रज्ञा विद्वता अनुसार बही दुईटी को सार्थक कृति रूपे विवेचना करते। गीताविधानटी हूँ आमर उत्तर पूर्व भारतर अष्टादश शताब्दी रचना करा प्रथम अभिधान बोली प्रतिपादन करा। उपेन्द्र भंज ओडिया साहित्य प्रथम अभिधानटी प्रणयन कर शब्द तत्वबोध अभिधान गोपीनाथ नंद शर्मा गोटे सुयोग्य कृति एवं ये कृति प्रथम प्रकाश पाई 1916 मसीह पाराला खेमुंडीर विजयलक्ष्मी दास विभाग मुख्य ओडिया विभाग रेभेन्सा विश्वविद्यालय। आज आम विभाग एवं ओडिया भाषा प्रतिष्ठान ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग मिलित सहभागितार आमे आज दुईटी पुस्तक चर्चा संपर्क में आमे विशेष आलोचना कलु। एवं पुस्तक दुईटी थिला आमर उपेन्द्र भंजकर गीताविधान एवं गोपीनाथ नंद शर्मांकर शब्द तत्वबोध अभिधान। दुईटी जाक अभिधानर गोटे स्वातंत्र रही भाषातात्विक दृष्टिकोण एवं उपेन्द्र भंजकर गीताविधान हूँ प्रथम अभिधान। तेणु यही दृष्टिकोण देखी एवं भाषार विकास धारा को देखा गले ए दुईटी अभिधानर गोटे गुरुत्व रही ओडिया साहित्य रे। तेणु आमर भविष्यत पीढ़ी पाखरे आमर प्राचीन साहित्यर विशेषत्व को जणाइबा पई आमे ए दुईटी पुस्तक चर्चार आयोजन करिथिलु। एवं विशेषकर आमर विश्वास जे दुईटी जाक आलोचना अति सुंदर भाव में आमर जे आलोचक थिले प्रोफेसर कंबुपाणी सामंत एवं प्रोफेसर कैलाश चंद्र टिकायतराय दुई जन होचंती भाषाविद एवं दुई जन जाक निजर प्रज्ञा निजर विद्वत्ता दृष्टि दुईटी जाक पुस्तक को अति सुंदर चमत्कार भाव में आलोचना करछंती। तो भाषा कलुषित होउछि बोली मु केबे कहिबि नाही। कहिना भाषा को जदि गोटे भाषार अनुप्रवेश घटुची ताले आम भाषा मध्य ताकू
आम शब्द भंडार भितर ग्रहण करिने कि मध्य समृद्ध होउची आमे जदि आज टेबुल कहूचे टेबुल मध्य आम ओडिया शब्द भंडार सहित मिसी गलानी आमे आउ ताको इंग्राजी भाषा बोली मध्य आमे भाबिबाकू भूली जाउचे तेणु भाषार आहरण आउ समीकरण ए दुईटा जाक ही गोटे भाषा को समृद्ध करे आम भाषार मध्य किछि शब्द आपण देखिबे जोटा हमर जगन्नाथ को मंदिर रे जो अबढ़ा अछि ताको मध्य इंग्राजी रे अबढ़ा बोली रखा जाउची आमे तार किछि इंग्राजी परिभाषा मध्य पाउने तेणु गोटे भाषा समृद्ध हुए सेतिकी बेले जेते बेले शब्द आसीबो एवं आमर शब्द मध्य किछि से माने ग्रहण करूथिबे तेणु आहरण आउ समीकरण दुईटा जाक ही गोटे भाषा को समृद्ध करे मो मतरे बेले बेले के रहे गति कहले आमे साधारणतः जेमती गति करछे सुगति कहले आमे सेठी आउट तार जो कहंती ओ टाइटान आई प्लस उद्घाटन भारतर सबुठारु विश्वस्त चषमा ब्रांड टाइटान आई कटकर बक्सी बजार रे एही नूतन स्टोर लॉन्च करिबा सहित एहार खुचुरा पादचिह्न रखिछि ଏହା କଟକର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଷ୍ଟୋର 800 ବର୍ଗଫୁଟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚଷମା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚକ୍ଷୁ ଯତ୍ନ ବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ତ ସପିଂର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କଟକର ବକ୍ସି ବଜାରରେ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଷ୍ଟୋରରେ କାର୍ଟିୟର ଗୁଚି ବରବେରୀ ପ୍ରାଡା ଟମି ହିଲଫିଗର ଏମ୍ପୋରି ଓ ଆର୍ମାନି ଟମ୍ ଫୋର୍ଡ ଭୋଗ ମୋଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ସିଲୁଏଟ୍ ଟାଇଟାନ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ ସମେତ 20ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଷମା ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏକ ସଂଗୃହୀତ ସଂଗ୍ରହ ରହିଛି ଯାହା ଫ୍ୟାସନ ଫରୱାର୍ଡ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ नूतन टाइटान आई स्टोर सठिक एवं निर्भरयोग्य दृष्टि मूल्यांकन एवं परामर्श पाई तो चक्षु परीक्षण उपकरण व्यवहार करी योग्य चक्षु विशेषज्ञों द्वारा मागणा चक्षु परीक्षा प्रदान करे टाइटान आई हेउछि भारतर सबुठारु विश्वस्त ऑप्टिकल चेन जहार जहा 300 सहर एवं सहर रे 200 रु अधिक स्टोर अछि दाज टाइटान आई स्टोर गुड़िक 25 रु अधिक अंतर्जातीय ब्रांड रु 1000 रु अधिक फ्रेम एवं सनग्लास प्रदान करे जे जेउथिरे कार्टियर गुची बरबेरी प्राडा टमी हिलफिगर एमोरियो आर्मानी टम फोर्ड भोग मोन्टोबो ब्लांक सिलोहुएट टाइटान एवं फास्ट्राक अंतर्भुक्त कस्टमाइज होइथिबा लेंस आई एनआर 500 रु आरंभ स्टाइलिश फ्रेम आई एनआर 999 रु एवं बाउस एंड लंबो एवं जनसन रु कॉन्टैक्ट लेंस विविध बजेट एवं जीवनशैलीरता पूरण करे कटकरु दामोदर बेउराकन रिपोर्ट सीईओ मेरे साथ है हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर प्रतीक जो इस दुकान का मालिक है और ये है ज्योति हमारा कंपनी का रिटेल हेड कुशल जी हमारा रिटेल मैनेजर और दीपक जी हमारा एरिया मैनेजर भुवनेश्वर में बैठता है वो और ये दुकान आज अभी तो देखिए ये कटक में शायद सबसे खूबसूरत वाला शोरूम है राइट और ये दुकान जो हमारा जो सबसे बड़ा वाला इम्पोर्टेंट स्ट्रीट पे है कटक के अंदर इस दुकान का इसका दुकान का जो स्ट्रैटेजी है दो चीज़ पे ध्यान देते हैं हम एक तो हमारा आई एग्जामिनेशन पीछे है हमारा क्लिनिक और इसमें करते हैं हम 20 स्टेप आई टेस्टिंग राइट अभी दुकान के अंदर गए तो आई टेस्टिंग वो फंडामेंटल होता है हमारे पास जो क्लिनिक है वो 20 स्टेप आई टेस्टिंग करते हैं और इसके बाद में जो ग्राहक इधर आता है चश्मे खरीदने के लिए इस दुकान में मिलेगा आपको शायद 25 ब्रांड तक राइट शुरुआत होता है चश्मे 800 रुपये से और हमारा गोल्ड वाला चश्मा लिया तो जा सकता है 3 लाख तक और जो भी चाहिए ग्राहक को उसको जो इकोनॉमी वाला चीज़ चाहिए आज के तारीख में ऑफर भी है आपको 2 चश्मा मिलेगा 2000 रुपये में राइट लेंस के साथ राइट ये ब्लू फिल्टर लेंस और आपको ब्रांड चाहिए देखो आपको अरमानी चाहिए वोक चाहिए टॉम फोर्ड चाहिए प्राडा चाहिए वो भी मिलेगा और हमारा खुद का टाइटन का ब्रांड भी है फास्ट्रैक का ब्रांड भी है ये जो कंपनी का जो शोरूम का जो पोजीशनिंग है ये मल्टी प्राइस मल्टी ब्रांड आपको चॉइस चाहिए अच्छा वाला आई टेस्टिंग चाहिए ये होगा तम वार्षिक उत्सव पालन कले कटकर अलिसा बजार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कटकर स्थानीय टाउन हॉल रे अलिसा बजार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तम वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होई जाइछि उक्त उत्सव को उद्घाटन करथिले कटक रेभेन्सा बालिका उच्च विद्यालयर अवसरप्राप्त शिक्षयित्री और आजीवन सदस्या कटक उत्कल साहित्य समाज श्रीमती विजयलक्ष्मी नायक मुख्य अतिथि भावरे कटक रघुनाथजीउ कॉलेजर अध्यक्षा श्रीमती स्नेहलता मिश्र मुख्य वक्ता भावे किम्सी हॉस्पिटल सहकारी प्रोफेसर श्रीजुक्त सुशांत कुमार मिश्र सम्मानित अतिथि कटक महानगर निगमर कॉर्पोरेटर श्रीमती दीपांजलि सिंह सभापतित्व तथा सभा परिचालना करथिले मर्कतनगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रधान आचार्य श्रीमती सत्यभामा बारिक एही कार्यक्रम रे विद्यालयर छात्र छात्री मानक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम करा जायथिला परिशेष रे पुरस्कार वितरण कार्यक्रम उपस्थित अतिथि मानक कर कमल रे वितरण करा जायथिला।
प्रधान आचार्य रूबी बेहेरा वार्षिक विवरणी पाठ करथिले। एही उत्सव विद्यालयर प्रतिष्ठाता भारती प्रसाद बारिक एवं विद्यालय परिचालना समिति एवं अलिसा बजार सरस्वती शिशु विद्यामंदिर संपादिका सहित समस्त आचार्य आचार्या अभिभावक वृंद तथा शिशु भाई और भौणी माने उपस्थित होई सहयोग करी कार्यक्रम को साफल्य मंडित करथिले। कटकरू दामोदर बेउराकन रिपोर्ट। मु श्री भारती प्रसाद बारिक प्रतिष्ठाता सरस्वती शिशु विद्या मंदिर अलसा बजार कटक। 13 वर्षर पिला को माने पैसर पदार्पण कले केते झड़ झंझा पहाड़ खाल दीप भीत अतिक्रम करछथि तार अनुभूति टिके शुणु जीवन में जड़े बाप माँ जमी गोटे छोट शिशु को केते लात खाई केते भात दे बड़ मनीष कर आम गोटे छोट शिशु को केते छाट दे केते पाठ पढ़ेचु केते कष्ट आम जी शिक्षक सी जानूची। तेणु प्रत्येक शिक्षक उद्देश्य रोचे जे मो शिशुटी गोटे भल मनीष हो गोटे भल फल भाया फलू जहाद्वारा कि ये जगत ताको ग्रहण करू सुस्वादु फल बोली जब ग्रहण करे शिशुटी को सारा समाज ता ग्रहण करिवो। जेते ग्रहण करिवो सेतेबेले से शिक्षक निज कृत्य मन करिवो। आपनकर आज कार्यक्रम विषय आमर आज सरस्वती शिशु मंदिर वार्षिक उत्सव 15तम वार्षिक उत्सव होची। यह एक गुरुत्वपूर्ण उत्सव कारण आम सारा वर्ष विज्ञान मेला करथाउ वार्षिक क्रीड़ा करथाउ एवं विभिन्न फैंसी ड्रेस विभिन्न स्कूल उत्सव रामनवमी मकर संक्रांति आम शिशु मंदिर बहुत प्रकार पालन हुए। ता मध्यरु ये गोटे प्रतियोगिता ये कला का देहर अच्छी ताहाकू यही उत्सव द्वारा उपस्थापना पिला माने करिवे। तेणु छोट कलाकार से बड़ कलाकार हेबे यह ही तांको पे उत्साह हेबो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हमर शिशु मंदिर मुख्य है परंपरा कल्चर उपरे आम निर्भर करूँ। आम सबुदिन कहू बाप माँ को भूमिष्ठ प्रणाम कर सूर्य प्रणाम कर गुरुजन मान को प्रणाम कर एवं पूज्य पूजार प्रणाम कर एवं संस्कृति को पालन कर। विभिन्न आम सारा ओडिशा रे आम 12 मास 13 पर्व ताहा किभली बजाय रहिबो ताहा किभली सुरक्षित रहिबो। सुश्री रूबी बेहेरा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रधान आचार्य। आज जो कार्यक्रम होची वार्षिक उत्सव केन वार्षिक उत्सव कोन पाइबे आमर सब वर्ष वार्षिक उत्सव पालन करा जाए। आ 13तम वार्षिक उत्सव पिला माने बहुत उत्साहित होछंती। वार्षिक उत्सव रे ताकर सांस्कृतिक कार्यक्रम परिचालन करिया पाए। पुरस्कार वितरण केते पिला पार्टिसिपेट करथे कोन प्रतियोगिता आइला आमर हेतिला सुलिखन प्रतियोगिता जन्माष्टमी रे हेतिला भेष प्रतियोगिता सब पिला अंशग्रहण करथिले। आपनकर स्ट्रेंथ केते अछि आमर 150 जन अछि। आज सब जतक प्रोग्राम हेतिला तार सब पुरस्कृत करा जिवो। आ सब अछि तार पुरस्कार वितरण पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पिला माने करिवे। आपनकर हाईएस्ट केते उठी छै तर मार्क हाईएस्ट उठी छै 90% उठी छै पिलांकर। अच्छा आपण जो पिलांक ऊपर हमर ओडिसा रो संस्कृति परंपरा ऊपर तांकर बहुत भलो ये रही छै उद्देश्य रही छै। मेधावी छात्री के पास मेधावी छात्र वाले पहले कौन मेधावी छात्री जोतरे जोदे सब गुण संपूर्ण थबो। भल पिला और मेधावी छात्री बा छात्र भीतर कौन प्रभेद आपण भल पिला जंती सबुथरे भल हेइथबो पाठ पढ़ारे आ सबुथरे जंती हेतबो खेल सबुथरे भल पढुथबो किंतु व्यवहार खराब भल पढ़ुथबो एमिति भी पिला अछंती पाठ पढ़ुचरी भल व्यवहार भी करूचरी सेमि तो किसी पिला नाहंती ना। ठीक है ना फ्रांचाइजी टाइटन आई प्लस बक्सी बाजार स्टोर आज कटक तृतीय स्टोर टाइटन आई प्लस खोली जाइए बक्सी बाजार ठारे। यहाँ गोटे स्ट्रेटेजिक डिसीजन थिला ये लोकेशन रे जति कटक बासिंदा माने बक्सी बाजार जो माने आसंती शॉपिंग करिया पे से माने टाइटन आई केयर प्रोडक्ट्स टाइटन आई प्लस प्रोडक्ट्स उपलब्धि करि परिबे। हम स्टोर रे जति सर कहथिले 25 ब्रांड्स रोची इंटरनेशनल हाउस ब्रांड्स और एट द मोमेंट बहुत लुक्रेटिव ऑफर्स भी चली छी। तो मु रिक्वेस्ट करी सबु कटकवासी मान को आसिकी हम स्टोर विजिट करंतु और जब सर कहले मोस्ट इम्पोर्टेंटली निजर आई टेस्ट करंतु जोटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट अछि। 20 स्टेप्स रे हम आई टेस्ट करूछु अलोंग विथ दैट सबु रेंज रो ग्लासेस बी इट सन ग्लासेस हो किंबा ताकर लेंस सहित जो ग्लासेस हो से माने एठी पाई परिबे।
with very good offers. ଆଉ ଆଜି especially ଯେହେତୁ store launch ହେଉଛି 30th ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଆସିକି purchase କରୁଛନ୍ତି any film ଯେଉଁଟା କିଣିବେ ସେମାନେ 10% off ମିଳୁଛି ଆଜିକା। ବିଂଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମୋଚିତ କଟକର ବାଣୀପୀଠ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ପର୍ବତେଶ୍ୱରୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସଂସଦ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଂଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାରସ୍ୱତ ମିଳନ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ସାଧାରଣ ସଭା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର ଖଟୁଆ, ସଭାମୁଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଥିବାବେଳେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୃଷ୍ଟି, ଭଗବତୀ ଖଟୁଆ, ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବରେ କବିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବରେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଇଂ ସୌଦାଗର ବେହେରା, ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାହାଦୁର ପାଟସାହାଣୀ, ଉଦ୍ଘାଟକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଇଂ ଭାରତ ଚରଣ ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର ଖଟୁଆ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଳେ ତାଳେ ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମୋଚନ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରତ୍ନ ବିଦ୍ୟାଧର ଖଟୁଆ, ସମ୍ପାଦକ ପର୍ବତେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସଂସଦ ବାଙ୍କୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ଷିକ ପତ୍ରିକା। ଏହାର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଛିଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନକୁ ଅତି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସବୁ କଳ୍ପ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ପତ୍ରିକାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ଯେତେ କବି ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କରିଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହାର 20ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ବକ୍ତାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଆଲୋକପାତ କଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିଲୁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମ ପର୍ବତେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଂସଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆଜିର ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବଟିକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। ଆଜିର ବିଷୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଭାଷାକୁ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ପଶି ଆସିଲେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ଆମେ ସେମିତି କହିବା ନାହିଁ ଯେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ପଶି ଆସିଲେ ଆମ ଭାଷା ବୁଷୁଡ଼ିଯିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଆଉ ମାତୃଭାଷା ଆମର ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ଏସବୁ ଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମ ଭାଷାରେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ୍ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଭରତ ବେହେରା, ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ମୁଁ ପର୍ବତେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛି। ତ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ନିଗମ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପର୍ବତେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ଏ ଯେହେତୁ ଆର ପତ୍ରିକାର ନାମ କରାହେଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ। ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି। ଆଜି ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାପ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବାପ ମାଆକୁ ଏଠି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାପା କିଏ ମା କିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେବା କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଦେବତ୍ୱ ଭାବନା ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ନ କରିକି ବରଂ ଭଲ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା, ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ବାହାଦୁର ପାଟସାହାଣୀ ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ ଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ସଭାପତି ଅଛି ପର୍ବତେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଂସଦ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ବତେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଂସଦର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଆମର ବିଶନ୍ତ ଆମର 20ତମ ଯେଉଁ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ।
आम बहुत कवि 100 रु ऊर्ध्व कवि साहित्यिक मैंने उपस्थित होती आम निमंत्रित करूँ एवं आमर आज मुख्य अतिथि बांकीर पूर्वतन विधायक प्रभात कुमार त्रिपाठी एवं मुख्य वक्ता इंजीनियर भरत कुमार बेहरा से उच्चपद अधिकारी ओडिशा खनि निगम एवं आमर विशिष्ट अतिथि भाव कवि सौम्यरंजन परिड़ा एवं आम संपादक को धन्यवाद देवी से बहुत आमर कर उद्देश्य हूँ लोक मान गोटे अनुष्ठान माध्यम एकाठी करी साहित्यर प्रचार प्रसार करवा एवं जो मैंने लुकायित प्रतिभा अच्छा से साहित्य सृष्टि कर कविता गल्प प्रबंध इत्यादि इत्यादि से आम पूर्णकमा भाई आम अनुष्ठान मुखपत्र प्रकाशित करी आम गोटे बार्ता देवु जे आम ओडिया साहित्य निश्चित भाव में बहुत आगू जाइए यार किसी विलुप्त है ना आम ये पत्रिका ओडिया बाणी भंडार को समृद्ध करुच्चे महिमान्वित करुच्चे तेणुक ये उद्देश्य आपण मानक बहुत धन्यवाद एवं आज समय है देखा धन्यवाद नमस्कार। एक मेगा रक्तदान शिविर अनुष्ठित कले कटकर आशीर्वाद फाउंडेशन कटकर अंदरपुर साई बृंदावन मंडप परिसर में आशीर्वाद फाउंडेशन तरफरु एक मेगा रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। एही कार्यक्रम को अनुष्ठानर सभापति मागुणी चरण दास संपादक विश्वरंजन साहू उपदेष्टा देवदत्त धर संयोजक समीर कर प्रमुखंक नेतृत्व में कार्यक्रमटी आगे जाइथिबा बेले मुख्य अतिथि कटकर माननीय मेयर श्री सुभाष सिंह सम्मानित अतिथि कटक चौद्वार विधायक श्रीयुक्त सई विक विश्वाल कटक बारबाटी विधायक सोफिया फिरदोस कटक सदर विधायक श्रीयुक्त प्रकाश चंद्र सेठी कटक सदर ब्लकर अध्यक्ष श्रीमती भाग्यलक्ष्मी राउत वार्ड नंबर 52 कॉर्पोरेटर श्रीमती सई भागीरथी जेना वार्ड नंबर 53 कॉर्पोरेटर श्रीजुक्त अरविंद जेना वार्ड नंबर कॉर्पोरेटर श्रीजुक्त सुभाशिषकु पट्टनायक वार्ड नंबर 45 कॉर्पोरेटर श्रीजुक्त गोपाल बेहेरा समाजसेवी के महांती कटक एसीबी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सहायक प्रोफेसर तथुएम डी डाक्टर भवानी प्रसाद पंडा अधिकारी प्रमोद कु भोल अंदरपुर प्रमुख व्यक्ति विशेष माने उपस्थित होई रक्तदाता मानंकु उत्साहित करथिले। एही शिविररे रु अधिक यूनिट रक्त संग्रह होइथिला। कटकरु दामोदर बेउराकन रिपोर्ट। फाउंडर और एडवाइजर अच्छी आज आम प्रथम थर पर आम फाउंडेशन रक्तदान शिविर निष्ठ कर युव परिषद को भी पीढ़ी को अनुरोध करता देवा चाहूँगी ये आयोजन करूँ ताद्वारा रक्तर संकट दूर हो समस्ते कौन रोगी जमी रक्त न मरती आज 100+ आशा कर 55 रेजिस्ट्रेशन हो सारा 120 तो निश्चित हम आम सोशल वर्क आम पुरी रे खावाई देलु प्लस आम ब्लांकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करूँ गरीब लोक माने चंडी मंदिर विभिन्न मंदिर शीत दिन रही लोक आउ सीआर बस्ती आम पुस्तक खाद्य बंटन करूँ एसीबी मेडिकल दुष्ट लोक वस्त्र बंटन और खाद्य बंटन भी करा आगामी दिन में पशु मान को भी आम जो पशु कौन क्षत पड़ती षंड आमर कि कुकुर तार भी ट्रिटमेंट आम करूँ नहीं केयर नहीं पानी जल छत्र छक मान जी सुविधा हम जी संभव तो कले जमी कौन गोटे पानी कौन हईराण नहीं पानी कौन लोक जमी हईराण न होती जो खोजे पानी पाइपर आगे योजना अच्छी हेल्थ कैंप करने रखीचु हेल्थ कैंप करी प्लस जो मैंने दुष्ट वयस्क लोक रेगुलर केमती हेल्थ हो पार हेल्थ एडवाइस दे हेल्थ रे से केयर नहीं पारे आमती रेगुलर कौन रुटीन खाଇବା दरकार व्यायाम कौन दरकार से विषय में अवगत कर मो ना विनोद कुमार बेहरा मु आशीर्वाद फाउंडेशन जड़े उपदेष्टा प्रथम आम तो समस्ते जाचे रक्तदान हूँ महत्दान एवं यह आशीर्वाद फाउंडेशन प्रथम रक्तदान शिविर आ पूर्व आशीर्वाद फाउंडेशन विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करी जहाँ सोशल कार्यक्रम तो मंदिर सफाई ठार नहीं फूड डिस्ट्रीब्यूशन ठार नहीं लोक रक्तदान करने पर्यंत इंडिविजुअल जोटा कि आवश्यक पड़े रक्तदान अलरेडी आशीर्वाद फाउंडेशन करी तेणु आम समस्ते यहाँ को रक्तदान आज जो ग्रीष्म दिन में रक्त संकट जो चली रक्त संकट को एड़े कि मात्र आम सहयोग निमंते आज आशीर्वाद फाउंडेशन निष्पत्ति नहीं आज ये आम किसी गोटे रक्तदान शिविर करूँ और 100 रु ऊर्ध्व यूनिट आम कलेक्शन करी आम जनहित कार्यक्रम आम निजक सामिल करूँ आशा आशीर्वाद फाउंडेशन आम विभिन्न प्रकार जिते आप रहा वर्षे जी आपंकर पूजा पर्व अच्छी आप दोल यात्रा ठार नहीं आपंकर
ଆମର ମହାଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଣା ବଣ୍ଟନ ହଉ କି ସେବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଣା ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଥିଲା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, ଆପଣଙ୍କର ବୋଲବମ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଲରେଡ଼ି ସେଥିରେ ଲେଡି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଲରେଡ଼ି ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥରକ ଆମେ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଲରେଡ଼ି କରିଛୁ। ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ। କଟକର ଏସିଡି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିକଟରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଡକ୍ରସ ଭବନ ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖରାଦିନେ ଥାଲାସେମିଆ ଶିଶୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ ଓ ମୋତି ପ୍ରକାଶ ରଥ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଘର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୁମନ ଅଲଟିଆ, ଉପସଭାପତି ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ, ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁମନ୍ତ ବେହେରା, ସହ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। କଟକରୁ ଦାମୋଦର ବେଉରାକନ୍ ରିପୋର୍ଟ। ମୋର ପରିଚୟ, ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ରାଉତ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମହାପରିବାର। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମହାପରିବାର ଗୋଟେ ଏସିବି ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ରହିବ ମେସେଜ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ? ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମହାପରିବାରର ବହୁତ ଦିନର ଚେଷ୍ଟା ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି। ଆମେ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ ଉଦ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଇନଥିଲୁ। ତ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତ ଘଟଣା କ୍ରମରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାଳକ, ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷଟା ଆମ ଉପରକୁ ଆସେ। ତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ରକ୍ତହାନି କେବେ ହେଲେ ଜାଣିଶୁଣି କରୁନା। ମାନେ ଘଟଣା କ୍ରମରେ ତାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଉପରବାଲା ଭଗବାନ ତାକୁ କରନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହି ନେଉଛୁ ସେ କଥାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ ବି ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଜଣେ ମାନବ, ସାଧାରଣ ମାନବ, ଆଉ ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା, ରକ୍ତଦାନ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରୁଛୁ, ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିଛୁ। ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଏତିକି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ରକ୍ତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନା, ରକ୍ତ ଦେଇ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ନିଜର, ନିଜ ପରିବାରର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିଛୁ। ତ ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସହଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ କିଛି ଯାଏସିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଏ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ରଖିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସୁମନ ଆଲଟିଆ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମହାପରିବାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମହାପରିବାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯାଇଛି ଏସିବିରେ, କ'ଣ ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା? ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ରାତି ପାହିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ବିନା ଡୋନରରେ ବି। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମହାପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମ ଭାଇମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ କନେକ୍ସନ୍? ବ୍ଲଡ଼ ଆମେ ତ ଆଶା ରଖିଛୁ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 60ଟା ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ଆଜି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ ହେଇପାରେ ଆଶା ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମହାପରିବାର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମହାସଂଘ ମହାପରିବାର ତରଫରୁ? ପ୍ରଥମତଃ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ। ସବୁବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦିତ, ଅପଦସ୍ଥ, ମାଡ଼ଗାଳିର ଶିକାର, ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା, ଏମିତି କୌଣସି କାହାର ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା 7 ଦିନ କାଳ 365 ଦିନ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯାକ ଡ୍ରାଇଭର ଖଟୁଛି। କାହା ପାଇଁ ଖଟୁଛି? ଆମର ଦେଶର, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳୁ ଯେଉଁ ବ୍ରସ୍ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କମଳ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେବଳ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଖରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ସତ ନିହାତି ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ହାତ ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣିଶୁଣି କେବେ ବି ଭୁଲ କରେନି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଉ କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ରୋଡ ଉପରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କେତେବେଳେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମହାପରିବାର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରୁଛୁ। ଏଇଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଡ୍ରାଇଭର ସବୁବେଳେ ଝାଳ ରକ୍ତ ତ ରାସ୍ତାରେ ଦଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିକି ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖୋଲି ଦେଇଛି ରକ୍ତର ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁକରି ସବୁ ଭାଇକି ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ହତାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସମ୍ମାନ। ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ କଟକର ଅଲିସା ବଜାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। କଟକର ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ ହଲରେ ଅଲିସା ବଜାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟା କଟକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କଟକ ରଘୁନାଥଜୀଉ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହଲତା ମିଶ୍ର, ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ କିମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ସିଂହ ସଭାପତିତ୍ୱ ତଥା ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମର୍କତନଗରର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସତ୍ୟଭାମା ବାରିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ କର କମଳରେ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ରୁବି ବେହେରା ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାରତୀ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତି ଏବଂ ଅଲିସା ବଜାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ଅଭିଭାବକ ବୃନ୍ଦ ତଥା ଶିଶୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସହଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ଦାମୋଦର ବେଉରାକନ୍ ରିପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଅଲିସା ବଜାର, କଟକ। 13 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ମାନେ କୈଶୋରରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି। କେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ପାହାଡ଼ ଖାଲ ଢିପ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଜଣେ ବାପ ମା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ କେତେ ଲାତ ଖାଇ କେତେ ଭାତ ଦେଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ କେତେ ଛାଟ ଦେଇ କେତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛୁ, କେତେ କଷ୍ଟରେ। ଆମେ ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ଜାଣୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ମୋ ଶିଶୁଟି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ଗୋଟେ ଭଲ ଫଳ ଭଳିଆ ଫଳୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ଜଗତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ବୋଲି ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରେ, ଶିଶୁଟିକୁ ସାରା ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜକୁ କୃତ୍ୟ ମନେ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଜି ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ 15ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ, କାରଣ ଆମେ ସାରା ବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା କରିଥାଉ, ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଥାଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ସବ, ରାମନବମୀ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାଳନ ହୁଏ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେ କଳା କାହା ଦେହରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଏଇ ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନା ପିଲାମାନେ କରିବେ। ତେଣୁ ଛୋଟ କଳାକାରରୁ ସେ ଯେବେ ବଡ଼ କଳାକାର ହେବେ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ହେବ। ଆମର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପରମ୍ପରା କଲଚର ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଆମେ ସବୁଦିନ କହୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କର, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପ୍ରଣାମ କର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଳନ କର। ବିଭିନ୍ନ ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ତାହା କିଭଳି ବଜାୟ ରହିବ, ତାହା କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସୁଶ୍ରୀ ରୁବି ବେହେରା, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ 13ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ହେଇଥିଲା ସୁଲିଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ହେଇଥିଲା ଭେଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସବୁ ପିଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର 150 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସବୁ ଯେତେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ତାର ସବୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆଉ ସବୁ ଅଛି ତାର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନେ କରିବେ। ଆଉ ହାଏଷ୍ଟ ଉଠିଛି 90% ଉଠିଛି ପିଲାଙ୍କର। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ
ଇଏ ରହିଛି ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ। मेधावी छात्री के मेधावी छात्र बोले कहले कौन बुझ मेधावी छात्री जोउतरे जोदे सब गुण संपूर्ण थबो। भल पिला और मेधावी छात्री बा छात्र भितर कौन प्रभेद आपन भल पिला जेंति सबुथरे भल हेइथबो पाठ पढ़ारे आ सबुथरे जेंति हेइथबो खेल सबुथरे आ भल पढुथबो किंतु व्यवहार खराब भल पढ़ुथबो एमिति भी पिला अछंती पाठ पढ़ुचनी भल व्यवहार भी करूचनी सेमिति तो किछि पिला नाहंती ना।